Nasa pakti ka. Hello, to susnik na kita. Nagasil. Zoom in natin. Natin daw. What's up mga kabayo? Hindi, what's up mga kalangot? Na nagasilip. I-zoom in tayo ka, Julian. Gusto mo alam. Naka-zoom na. Zoom ko nga, Ray. Ayun, sige. Masa pag-take. Sige. Ay! Sumbong taki ba mo? Yan man si Julian. Hindi mo na nalabihan na hindi magkaratok-tok man dyan. Sarap ka na naman si Waki. Kasi nagtuktok. Ay naman. Sige nga, bumalik ka. Tingis yung pangit na sa pintuan. Hallelujah. Nagabid ko pa. Di ba sa tiyak? Di ko tiglak. Tago. Yung pangit may kasabay. Sa teddy bear. Kuto kag sa akin ko to, oh. Ikaw yato. Ngari mga utot na. O ikaw nga kalbo, wala ka dyan tubig. Meron ka tubig sa ulan, tao sa ilog. Si Julian. Ano ka? Utot ka ba? O bala ka dyan, di ka dyan makainom. Eh di, tutulakin kita. Tawa lang iiyak. Pagkabilang ko tatlo, bakit nakatago na kayo? Isa, dalawa, tatlo, ay patay si Julian. Taki, kumba, si Julian ay nakalbo. Yung dati si Julian, gano'n, inaulog. So, nagtaas yung muro. Ano na hindi mag-type papel mo? Excel? Ala. If you want to go outside, then clap your hands. If you want to go in, clap your hands. If you want to go in, then clap your hands. Clap your hands. If you want to go in the house, then clap your hands. Clap your hands na daw Julian. Ipasok na. If you want to go in the house, clap your hands. Gift. Mag-gift na naman. Dilit na Julian, clap your hands. If you want to go outside, then clap your... Ay, outside mo na ako. Go in, clap your hands. If you want to go and clap your hands.
If you want to go, and then clap your hands. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba?